চাকা চালানো হবে কিলা সাথে ছেড়েছিস কেন সেই গল্প ভালো করে সাইডটা না হ্যাঁ এই যে রাইডার গজিং গজিং অনেকটা পাক মারে জোরে ঘুরিয়ে পাক সাডিং সাডিং ট্রাক্টরের মধ্যে মাথা ধরা ভালো লাগবে পেছে हटता ना किला से गाड़ी खड़ा है जो गाड़ी बंद हो गई लगा था क्या बात है कैसे लग रहा है सारो सारो चप 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 सब चप चप सब चप है माथा खड़ा हो चप चप खड़ा কেমন লাগছে কেমন লাগছে কেমন লাগছে ক্যামেরা কেমন লাগছে ও क्या बात है चलो चलो बड़ी रहो ओ कैसा लग रहा है मजाक उड़ा रहा है मजाक কেমন লাগছে কেমন কেমন লাগছে কেমন এদিকে ক্যামেরা দেখে হ্যালো গাইস দেখুন লাগা কি হয়েছে ছেলেমেয়ের খামটা আমি একবারে দুর্দান্ত অসুখ कैसे लग रहा है आपको बिचिते